This is the axis. The left lateral view of the axis of the cat. So this is the new cervical pa ni siya nga part. Next ni siya sa to atlas. Sunod ang axis. Neural process ni kaning ni depression dire. Then dense kay ang kaning part kaning tumoy kaning na protruding part which kanang corresponds the anterior part of the axis. Sunod ang prezyga kay kaning part kaning shiny mo na ang prezyga. Then the centrum is located here kani. Then we also have the transverse foramen kaning buslot kanang duha both on the lateral sides, and the transverse process, of course. If na transverse foramen, so na transverse process. Then ang postzyga is located here kani. So if kuan siya facing downward kani. Ang flat surface. Mana ang postzyga.